دستا سینی بالو. دستر گیر. سیاوش؟ سیاوش؟ کنی اینجا بیا؟ چی میگوی؟ اینجایی؟ چرا با درس نمیداری؟ خواندن نمیفورم. میدونی چی سیاوش؟ امروز رهبر صنف سپارش داد که به خونه تا رفتارت را به پدر و مادرت بگویم. به داخل تشریف ندی. پدر و مادرم نیستن. آنها در مهمانی اند. هیچ گپ نه، شب میآیند کو؟ نه تو نفهمیدی، آنها در خارجن. مراد بیا کو؟ کی گفت که نمیشوه؟ مهنت کنی همه چی میشوه. کو بیا چی آوردی؟ این بطمان اینجا. نه لازم نیست سیاوش. واه تو چی کار کردی؟ ابله من اینجا ببخش مرا. من تا بگم ساعتت رو تعمیر کرده میارم. السلام بابا جان. السلام. و علیکم السلام. خیر درس تمام شد؟ ها. چند گرفتی؟ 5. آفرین. بابا جان سیاوش همین رو تپگاه تعمیر کرده میتونه؟ کنی؟ این ساعت زنانه کو؟ این ساعت از همسیف منیجه. حالا از همسینفم گوی؟ بابا جان تپگاه تعمیر میکنه؟ البته تعمیر میکنیم. ایرو بی قواز بیند. وای سیاوش مال کس رو نبخشد بابا جان. به اجازت گرفتن ممکن نیست. بابا جان این از شما نه؟ از من بود. 10 سال پیش زمان به نفقه رفتنم درک کردم که کسی باید کار مرا دوام دهد. اما کی؟ با یادم نفری رسید که جوانی کنجکاو و خوش ذوقی بود و یتیم به وای رسیده بود. با خلاصه اومدم که کار مرا تنها او دوام داده میتواند. بهرام. سلام استاد. میبخشید بخشش دیر کردم. بعد از شما استاد. تجهیزات‌های رقمی شما خوبه، اما این بهتر. کم کم از این استفاده. این از من با تو تحفه. تشکر استاد.
ана нихел рост. Биё, омадем. Суро, ҳозир як дақиқа. Раф. Граф. Граф. граф, ана ту дар куҷо будаӣ? Руста монди? Ҳозир ман ба ту хӯрок медиҳам. яъне ана хӯроки дӯст доштаат. хӯр граф. хайр, ман рафтам. Хороший, черный пояс у него. Извините, будьте любезны, можно вас на минутку? Да, я вас слушаю. Скажите, а можно вот этого парня подозвать? Суроба? Сейчас. Суроб! Лабай устой. Суроб, нас имам бил. Здравствуйте. Скажите, и долго он уже занимается? 8 лет. Мы бы хотели пригласить вас к себе. Бахром! Лабай. Чхе? Ассалом. Ба куҷо шитоб дорӣ? Бо супориши редаксия. ин маҷалаи мо баромадааст? бале, нав чоп кардем. Як-ду нусха намунаашро ба назди сардабир барам ку чӣ мегӯяд? як нусхааш аз ман? Чаро не? ба фикри шумо акси рӯи маҷала чӣ хел баромадааст? ба фикри ман олӣ аст. ҳамин духтарони зеборо аз куҷо суратгирҳо меёфта бошанд? ҳеҷ ҷояшро наёфтем да? агар хоҳед нишон медиҳем. хайр, майлаш. майлаш, хуш бошед. беҳтарин рӯзномаҳо, беҳтарин маҷалаҳо, беҳтарин расмҳои зебо. мана расмҳои зебо бинед, акаҷон ҳаловат мебаред. Кани? аҷоиб бу. водорӣ? ҳозир як дақиқа, акаҷон. не, тамом шудааст, акаҷон. чанд пул мешавад? 10 сомони 20 сомон мешавад, акаҷон. хушомадед, акаҷон. беҳтарин рӯзномаҳо, беҳтарин маҷалаҳо, беҳтарин расмҳои зебо мегиред, акаҷон. лабай. Баҳром, маро мешунавӣ? бале устод. кор кунӣ мешудааст ку? ташаккур устод. расми олӣ? ҳамаш ба туфайли шумо устод. гӯш кун, ба ман аллакай дар бораи тасодуфан расм гирифтаатон гуфтам. лекин он духтаро ҳатман пайдо кун, то ягон гап нашавад. фаҳмон? хуб устод. майлаш, имрӯз ҳатман ин масъаларо пайгир мешавам. аҳа, хуб.
Ассалом акай Шуҳрат. Дарои духтар. Тамом? Кани дигаро? ҳама ки омад баъд маро хабар кун. Bye, see you. ҳама ки омад баъд маро хабар. Подумаешь, метони ки тамоман набиёӣ. То ту муаллим мешавӣ ки Духтаро, кадомаш аз ман буд? гирин аз ту буд. Инашам аз ман? Салом. Салом Рамиш Қурбонович. Кани Гулбаҳор. Дида чӣ кор кард? бо ман шартнома дораду аксаш дар ким кадом маҷаллаҳо чоп шудааст. ба шумо ҳам дахл дорад. агар омад ҳатман назди ман дарояд. یک روز در تاریخ. حالا من تبریک میگم اونهایی که امروز روز دارند یا کدام یک سنه چمپیون چی خیر بیا خوب مخصوصا اگر زود روزی شما هستیم روز پس سلام برادر باز همون کارو برو کاری ما همینده میدونی بیا یک اونجا رفته صحبت میکنیم یک جا میشینیم میدونی چی؟ بیا بهترش من با یک جا دعوت کنم هم خوراک میخوریم و هم یک کس رو میجویم با یک تیر پک دو فختک میزنیم چی خیر؟ نفهمیدم های کن رفتیم رفت духтарҳо Рамиш Қурбонович имрӯз бисёр баҷаҳл буданда. салом духтаро, салом. Тахмина ту чӣ хел? нақс духтарҳо шумо ба куҷо? Аморо ҷавоб доданд. барои чӣ? шумо набудед, барои ҳамин барвақттар ҷавоб доданд. Рамиш Қурбонович интизор ҳастанд. тинҷист? чӣ мегуфта бошанд? мо ҳам ҳайрон. рав мефаҳмӣ. мумкин аст Ромиш Қурбонович? марҳамат шин. ин акси кист? ин аз ман? чӣ хел? боварам намеояд.
میدونید رامیش قربانویچ این تصادفاً رخ داده بود. چون این عکس تصادفاً ما نقصر بین گلبهار در جای تو اگر دیگر کس می بود هیچگاه نمی بخشیدمش. ای گلبهار کاش می دانستی که چقدر دوستت می دارم. گلبهار الو مسئله روسیه رفتن چی شد سهراب؟ در این باره بعد صحبت میکنیم. بهترش گوی ما اینجا کی رو میجوییم؟ کیست اون فاختک؟ ها گفتگی برین. آها کیست این پریزا؟ یعنی واخوری داریم گوی؟ نه راستیه به اجازت یک عکسش رو بچه دادم و دردی سرم شد. اوه انا اومد کو؟ کنی؟ یک کدار چی فرمایش میدهی؟ لبایی؟ حاضر می آیم استاد. آها سهراب مرا تا جای کار میبری؟ چی؟ فروغ نمیخوریم؟ نه آجیلان رفتن در کار. جو یگون چی میخوردیم؟ نه رفتن در کار. سلام. سلام بهروم، استاد تو رو انتظار است. تینجی؟ نمیدونم. سلام استاد. سلام. مرحمت چینید. خیر کنفرانس چه گذشت؟ خیلی خوب استاد. وای قهرمان مجله رو یافتی؟ نه استاد حالا هم جستجو دارم. تشویش نکش. من الکی او رو پیدا کردم. پرودیوسرش به من زنگ زد. انا اینجا سراغ کارخانه اشان رفته همش رو با نو فهمون. بخشیشم پرس. خوب استاد. خیر. در یک روز نبودن همه کار ویرون می شود.
салом. бале бале, ҳатман ҳатман. иҷозат? хуб хуб хуб, чӣ хизмат? ман суратгир аз редаксия. О, ҳамон суратгири дӯст манам гӯй? нафаҳмидам. ҳоло мефаҳмед. аниқтараш мефаҳмонам. о, дар зали суд фаҳмидедми? ман нафаҳмидам. шумо чиро дар назар доред? маълум аст ки ту бисёр чизро намефаҳмӣ. чунки агар мефаҳмидӣ, акси ин духтарро беиҷоза чоп намекардӣ ва беиҷоза дар ин курсӣ наменишастӣ. маъзарат, ман ин корро қасдан накардам. гузашта аз ин ман намедонистам ки ин духтар зердасти шумост ва шумо бо ӯ шартнома доштаед. намедонистам ҷои узру бахшишам надорад. худатро баъд сафед мекунӣ. ё рафта вай духтарро меёбию аз худаш узр мепурсӣ. ҳей, ҳамон духтар агар бубахшадад, ман намебахшам. духтарҳо вақте ки ман ба саҳна мебаромадам дасту поямро ҳамин ҷунон ларза мегирифт ки ҳатто лабҳоям меларзиданд. мефаҳмид одамо чӣ гуна бисёр буданд, донишҷӯ аз ҳар донишкада омада буданд. мефаҳмид авзои рамеш қурбонович ҳамин рӯз бисёр хуб буд. шояд сабабаш ту бошӣ, гулбаҳор? эмонеде. хайр гулбаҳор, то боздид. хайр майлаш. хайр ҳатман занг зан. майлаш. хайр. духтарҳо гуфтагӣ барин, ман саҳар дер меоям. мебахшед хонуми азиз, ин ман суратгир. боз шумо? ман бошам ҳатто шуморо дидан намехоҳам. шумо маро мебахшед. наоеда паси ман. ин ногаҳонӣ шуд, ман намехостам.
نمیفهمی. خانم عزیز، شما بسیار دختری زیبا هستید. باور کنید. شما خودتون دیدید که در لحظه های کاری من با ابجکتیو شما وارد شدید. چون این نگاه زیبا رو عکس نگرفتن گناه است نبخشیدنی. راست بشم. من باوری ندارم که شما بخشیده نمیتوانید. شما با مثل ارنیلا موتی، نه شما انجلینا جولی، انختارش شما ایشوریا رای. اگر از نگاه پروفسیونالی گیریم زیبایی مونالیزا در نزد زیبایی شما هیچ است. بیایید چی نوشید؟ در جانم زدی خیر را؟ برات صورت سلام علیکم. نشاد ما شما نقص. همون صورتای ما کجاشی دیگه هم یک ماشی تو تلفن تا میدونم. بنزدیکی نشاد. تلفن موبیلی مرا نویس. همون 907 تا میدادم. نویس 907 73 صورتها حتما تیار میشود. با قریبی. بچه نگاه نکنی. ایول که پاکه مرا شکستی. هزار بار بخشش. آخر من چیکار کنم که شما من رو بخشید؟ این خلکی باشد؟ الویدا. ایستو احمق. کنی برو عقلت رو خورده ای مگر؟ تنها با یک شرط. با کدوم شرط؟ مرا بخشیدید یا نه؟ برو بخشیدم. نام من بهرام. این کار به شما نمیزیبد. شما ما رو ترساندید. دیگر چیکار هم میکردم؟ من میدانم نام شما گلبهار. خیر بخشیدید مرا. بخشیدم. دورباز. انا شناس هم شدیم. فقط دستگاه عکاسی و یک عکس تصادفی باعث آغاز مهر میان بهرام و گلبهار گردید که در ادامهش هم آزردگی بود و هم آغاز یک محبت صمیمانه. اصلا من از کودکی رسمگیری رو بسیار ناز می‌کنم. عجیب. و آرزوی من این است که طبیعت زیبای دیارم رو عکس برداری کنم و بهترین نمایشگاه‌های دنیا به نمایش بذارم. اتاق کار شما همینجا؟
бале. инқадар аксҳоро кай гирифтед? касби ман аксбардорӣ аст. инҳоро ҳам мисли акси ман дуздона коси кардед? чӣ магар ман ба дуз монандам? бубахшед, манзури ман дигар буд. медонам. аммо акси шумо ҳам бо нигоҳи ҷаззоб ҷонро шикор мекунад. шӯхӣ мекунед ё лутф? самимона мегӯям. бо дигар духтарҳо ҳам самимона гап мезанед? инҷо танҳо як духтар аст. ман ин намоишномаро бори панҷум аст мебинам. бароям бисёр писанд омад. фикри шуморо бисёр мехостам баъди намоиш фаҳмам. агар ман ба ҷои кармел мешудам ҳеҷ вақт хихр намекардам. дунёи мо занҳо тамоман дигар аст. онро фаҳмида намешавад. гулбаҳор, ту метавонистӣ ки як касро тамоми умр дӯст дорӣ? чаро не? агар дар ҳақиқатан арзанда бошад. модари ман 25 сол аст ки бо падарам зиндагӣ мекунад. албатта бо муҳаббати пок. ман ҳам ба монанди модарам будан мехоҳам. фикрҳои аҷоиб дорӣ гулбаҳор. дар ин вақт ин хел духтарҳоро ёфтан бениҳоят мушкил аст. асан ман бошам он қадар ба муҳаббат бовар надорам. лайли ба мақсад расида бошад, баъд мо мерасем. хуб вақт нишон медиҳад ки ба муҳаббат содиқ аст. аммо зиндагӣ мисли об равон аст, равон. ана мо расидем. ҳамин аст хонаи шумо? бале, чӣ буд? не, ман гуфтане ки чӣ қадар зуд расидем. гулбаҳор, паго ту ба чӣ корҳо бандӣ? паго? паго рӯзи истироҳат. ман озодам. як таклиф. гап ин ки паго ман бо супориши редаксия барои гирифтани аксҳои табиат ба дараи варзоб меравам ва бисёр мехостам ки ту маро ҳамроҳӣ мекардӣ. то паго вақт бисёр аст. ман фикр мекунам. майлаш? гулбаҳор, лабай. ин визиткаи ман аст. агар тасмими рафтан гирифтӣ, ба ман занг зан. майлаш. хайр. дар ин кӯчаҳои тангутор нимбаъд нагардед рамиш қурбонович. саломат бошед. граф, интихоби ман чӣ хел аст? граф, нигоҳ кун. ӯ дар ҳақиқат фаришта аст, а? хайр.
медонам ту гурусна ҳастӣ. ҳозир лабай маро шинохтӣ? не ба ростӣ нашинохтам. ту гулбаҳор нестӣ? не, кадом гулбаҳор? пас кистӣ? дишаб дар ёдат нест мо якҷоя будем ку? вафодори ман, ту маро ёд накардӣ. алло, лабай, ман шуморо гӯш мекунам. барон салом, ман гулбаҳорам. бахшиш ки ман қаблан занг задаму бо ту андаки шӯхӣ кардам. ман тайёрам. ҳар куҷои гӯи интизор мешавам. беҳтараш маро соати 9 дар назди китобхона интизор шав. итоат азизам. вай вафодори наздатон кист? баъд шинос мекунам. то пагоҳ, шаба хайр. ана ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. марҳамат ба хонаи мо. ташаккур баҳром, фаромӯш кардӣ 2 соати дигар монд. зодрӯзи суҳроб. ҳа, хуб, ман дар омада либосамро иваз мекунаму дар мағозаи калонво мехӯрем. хуб, майлаш. гулбаҳор, ёдат ҳаст ман ба ту гуфта будам графро нишон. ассалом. граф ана ҳамин аст, саги ман. граф. ҳамин граф? бале, ҳамин. хеле зебо аст. граф исто. вафодорат ҳамин а? дар ҳақиқат зебо будааст. майлаш. хайр, то боздид. фармони шумо иҷро мешавад. итоат. зеботар шудаӣ. ғариб ки нашиносамам. ташаккур барои меҳрубоният. не ба ростӣ гумон кардам як фариштае мефарояд. хайр шуд, беҳтараш рафтем, ту фаро интихоб кунем. чаро не? марҳамат.
من بعد در حالی او خندیدم. خیلی یک لحظه بچه تو توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. سلامت باشی. بسیار عالی بود. اشکات مریض کی مثلی بارون میبارد بس از گریز کی دلم یادی تو دارد اشکات مریض کی مثلی بارون میبارد بس از گریز ای دلم یادی تو دارد نمیخواهی که بدانی به تو تنها چی کسد حیفی اشکات که دوباره اگر به تو نمیخواهی که بدانی به تو تنها چی کسد حیفی اشکاتی دوباره اگر به تو نرسد. چرا به غرض از ما در اینجا کسی دیگر نیست؟ خواهش سراب چنین بود. میدونی برای چی؟ با ما باید هیچ کس خلال نرساند. میدانی ای دلبر من از عشق دیوانه شدم میبینی ای عاقبت من از تو بیگانه شدم میدانی ای دلبر من از عشق دیوانه شدم میبینی ای عاقبت من از تو بیگانه شدم نمیخواهی که بدانی به تو تنها چی کسد حیفی اشکات که دوباره اگر به تو نرسد نمیخواهی که بدانی به تو تنها چی کسد حیفی اشکات که دوباره اگر به تو نرسد. تو میدونی گلبهار امروز خوشبخت‌ترین روز در حیات من بود. افسوس که زود تمام شد. شب بخیر گلبهار. شب بخیر. تو مرا قایل کردی بهرام لیتینان کالومبا. ای دوستم برعکس گلبهار پیش دستی کرده مرا یافت. میدونی بهرام من پگاه به مسکو میروم. چی علاقه دعوت شدی؟ بله دوستم. تو مرا خیلی هم خرسند کردی سهراب. انا اکنون من یک تکلیف دارم. خوش. حاضر به زورخانه میرویم. تماشا میکنیم بعد تو مرا گسیل میکنی.
میرویم. رفتی. Я попрошу минуточку внимания. Есть здесь кто-нибудь среди вас, кто хочет дать бой нашему чемпиону Паншеру? С каждой минутой ставки растут. Здесь и сейчас. Кто станет обладателем приза? Вот он! Встречаем. Как тебя зовут? Бахром. А ты знаешь наши правила? Здесь нет никаких правил, и бой состоится! Правый угол Паншер, левый угол Бахром. Кто выигрывает бой, забирает все. Начали! Surujon o'ysatar. بهرام تو باید گپی مرا گوش میکردی. سهراب دوستم، تو رو استراحت کن. اگه سفر داری من چی خیلی تو رو تنها بذارم. حالی من خوب است. تو رو سهراب لازم شدی زنگ میزنم. خیر چی لوچ؟ خیر دوستم، در کار شدم، زنگ زن. سلام بهرام. گلبهار با تو چی شد؟ یه چیز نه. چی شد بهرام؟ گپ زن.
ки туро ба чунин ҳол овард баҳром? медонӣ сӯроб имрӯз ба русия сафар дорад. Не гап зан, ба ту чӣ шуд? дар куҷо ба ин ҳол гирифтор шудӣ? шаб нағз ба хона расидӣ. баҳром, илтимос аз мавзӯъ нагурез, росташро гӯй. ин муҳим нест. муҳим ки ман зиндаву саломат бодуӣ. хайр, нахоҳем, нагӯй. гулбаҳор, ин муҳим нест. лабай устод, медонед ман имрӯз ба кор омада наметавонам. ассалому чаҷони ширинмон. вой ҷони ма омадӣ? ҳама корот нақс? ма духтарҷон чойника бар, меҳмонҳо онҷо ба шитагӣ. меҳмонҳо? рав тезтар бар, ман хӯрока тезтар бардорам. ромишҷонам хориҷа рафт омад, дид ҳамаша, лекин ватан бо ватан. омадӣ духтар? ана духтари ман гулбаҳор. очаҷон, лабайҷон, кистан ин меҳмонҳои мо? гумон кардам ки холам ино омадагӣ. чӣ хел ту намешиносӣ? ино падару модари ромиша? ки? падару модари ромиш? ҳа. чаро омаданд? ту намедонӣ магар? ман гумон кардам ки ту аз омадани меҳмонон огаҳӣ. яъне чӣ? чаро ман огоҳ бошам? онҳо барои хозгории ту омаданд. чӣ хел? гулбаҳор, احمد صالح ورزشکار جوان تاجیک که در مسابقات بین‌المللی اوید با کشتن طرز جودو شرف کشور را حمایت کرده پیروزی به دست آورد، امروز به وطن برگشت. شود که یک توی ناز کنیم، کوشش پیر شوند، صاحب فرزند شوند. کوشش میکنم. انشالله همش میشود. لحظه‌ها او در حلقه پیوندان و روزمانی. پدر و مادر راضی باشن، خدا راضی. یک اکنون فاتحه و دلی کشاد. انشالله خوشبخت شوند. اکن نیت نیک نمیدانند. یک فاتحه. پروردگار همین نیت تمام مستجاب کرده. و توی تماشاها رسونه. خدا خوشه پیرشون کنه. آمین. الله اکبر. خوش آمدید خدا.
фирдавс инҷо биё графро ба ту месупорам. салом, ман ба кор меравам. баъди кор насиб бошад ба машқ. мумкин ки дер кунам. аз ту хоҳиш бо граф сайру гашт кун. як эҳтиёт кун ки ягон касро боз нагазад. майлаш? ба холаи маҳбуба гӯй ки суратҳояш тайёр шуд. ман баъди кор мебиёрам. майлаш? кӯшиш мекунам акай баҳром. хайр то боздид. хуш бош. ассалом. ассалом. акай баҳром нестанд? чӣ хел нестанд? ё ҳастанду дарро намекушояд? не, мо ҳозир ягонро гусел кардем. ба куҷо? ба фикрам ба кор рафтам. салом. салом баҳром. устод танҳояд? бале ӯ танҳост. аммо гуфт ки баҳром ба назди ман надарояд. чӣ хел? намедонам, ба ман чунин гуфтанд. дирӯз фармони аз кор рафтанатонро ҳам бароварданд. гулбаҳор, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ дар ин ҷо? чаро ман ба ту занг мезанам ҷавоб намедиҳӣ? мобили ман кор намекунад. баҳром, куҷои сафар дорӣ? не, ман аз кор рафтаниям. чаро? баъд мегӯям. беҳтараш ба ман ёрӣ расон. аввалан маро як расм гир, баъд ман боварӣ дорам ки ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. биё,
گیر بگیر بگیر. وقت محدود است. خیر چیکار کنم؟ تو چون هر وقت زیبایی. چی شد؟ حاضر. چی شد بابا جان؟ بعد 4 ماه چند مدتی که چشمان گلبهار بسته بود، دلش در خمار دیدار بهرام بود. یاد کرده بود او را. گلبهار بعد گشودن چشمانش اول از همه گلی آورده بهرام را دید. دستگلی زیبایی بود، اما آن را بهرام نآورده بود. گلبهار با نگاه از میان اطرافیان بهرامش را می جست. بهرام که نبود، دیگر گویا کسی در کنارش نبود. دخترم نقص شدی؟ میبینی مرا؟ من بسیار خوشبختم. همش نقض میشم. دل از تنگی به جان آمد، تو را نادیده بیا ای غون چای امیدی من، بیا خندیده بیا ای غون چای امیدی من، بیا خندیده بیا خندیده
از تنگی به جان آمد تو را نادیده نادیده بیا ای غون چای امید من بیا خندیده خندیده بیا ای غون چای امید من بیا خندیده خندیده با شما کی لازم؟ بهرام نیستن. کدام بهرام؟ صاحب پیشینه این خانه را در نظر دارید؟ بله. ما خیلی وقت شد از اون کس خانه را خریده ایم. دل از تنگی به جان آمد تو را نادیده نادیده بیا ای غون چای امید من بیا خندیده خندیده بیا ای غون چای امید من بیا خندیده خندیده بیا خندیده برای گلبهار دیدن رسم‌های گرفته بهرام علام‌آور و گران بود. بهترین لحظه حیاتش رو که اکنون گذشته بودند به خاطرش می آورد. او خواست که با آب انداختن آن رسم و صورتها خاطرش رو پاک سازد و از بند محبت غم آلوده بهرام رهایی یابد. شد بچه آرام شو. تمام با اینها در دیگر جا گام میزنیم. بله بهرام بهرام همه جا رو من تو را گفتم نبودی. حتی خانه‌ات رفتم گفتن که نیستی. در کجا بودی بهرام؟ در کجا بودی گوی؟ در
کجا بودی؟ شرمنده شد. بهار این چی کار کرده که؟ اینقدر زیبا شده. من اکنون با چشمان دلم تو رو میبینم. محروب جان، من باشم با چشمانی تو. همین گونه قصه بهرام و گلبهار با یک عکس تصادفی با محبتی تماما غیر عادی انجامید. ولی انجام این قصه آغاز محبتی بی پایان بود که تا دیرگاه سر زبان ها بود. انا ساعت هم تعمیر شد. تشکر بابا جان. کنی نقشینت یک رسم برای خاطره. کنی درست شینید، قامت راست گیرید. حاضر صورتگیرک رو آماده کنم. حاضر. صبر حاضر. انا حاضر. انا قهرمان قصه نقل کرده من بهرام، گلبهار و دختر چشم. اوه بابا این منجه همسی فیلم کو.